Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name. For this another wonderful day, I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Amahan, I pray for our benefactors, donors, advertisers, supporters, the faithful givers. Protect them, please them. Shower all the divine favors for all of them, Father, for working on this ministry. Father, bless our church authorities, our government officials, bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, Bantay Radio Kalikasan in Mayana, all our hookups, frequencies, sub-offices, substations, towers. Protect, Father, ug panalangini. Bless all our staff, management, with Boss John Daniel and the board of directors, with Boss Legaya and their businesses. Special intention, Father, panalangini ang satellite and internet ministry that you have entrusted to us. Panalangin ni Amahan, binisyon to become more strong and powerful. Father, tanan nga nagtanaw sa telebisyon, namati sa radio, nagsunod sa internet, nagsunod sa pamantalaan, panalangin Father, bless our dreams, our plans, activities, our businesses with Alma and Tia. Protect them and the rest of the people who are closest to me, working with me. Father, in Jesus Christ of Nazareth, I claim and declare for the resolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hatred, anxieties, fears, worries. Touch each one of us, Father, one by one, in Jesus' name. Labi nang naisakit sa ulo, utok, matalong baba, liu kasing-kasing sa atay sa baga, sa kidney, sa pancreas, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa bukog, sa panis, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, head to foot. Father, please restore them according to your will. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, comfort us. Santa Maria, San Jose, Markangilis nga tanan, uban ni Padre Pio, San Roque, Saint Teresa of Calcutta, Jose Marascriba, Thomas de Aquinas Agustin, Saint John Paul Isican, uban Anthony Padua, Pula Anthony, San Pedro Calungsod sa Lorenzo Ruiz, Chofilo Kamumot, our loved ones in heaven, venerables, pray for us, be with us, in Jesus' name. Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Lucas Kapitulo 6, 12 ngadto og 16. Gipili na Jesus ang 12 ka apostoles. Yadtong panahona mitunga sa Jesus sa usa ka bungtod aron pag-ampo, ug sa tibok gabi nag-ampo siya sa Dios. Sa pagabuntag na gitawag niya ang iyang mga tinun-an ug gipili niya ang 12 kanila, gaginganlan niya apostoles. Si Simon nga iyang ginganlag Pedro, ug ang igsuon nga si Andres, si Santiago, ug si Juan, si Felipe, ug si Bartolome. Si Mateo ug si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo, ug si Simon ang gitawag nga Patriota. Si Judas nga anak ni Santiago ug si Judas Iscariote ang nahimong mabudion. Today we are remembering Saint Simon and Jude, Saint Simon the Apostle from Cana in Galilee. Was surnamed the Zealot because of his enthusiasm for the Jewish law. The Zealot were religious and political group determined to resist the Roman occupation in Judea. They refused to pay taxes and called for rebellion. After Pentecost, he went to preach the gospel in Persia.
were suffered martyrdom. St. Jude Thaddeus, patron of the spirit cases, was the brother of St. James the Less. He died as a martyr in Persia. Legacy, kining atong gihandom ron mga apostoles ni Kristo nga gikan sa Galilea. Kining word zealot means enthusiastic in opposing the Roman government in the time of Jesus Christ. They were rebellious people. Ngano, wa kauyon tungod kay ang Israel kaniadto was a colony sa Roman Empire. This reminds is one of us nga unsay mali, di maayo, di tarong, dili kakit-akit sa paningin ng Panginoon. Let us oppose it. Even to the extent of our death. Ngano, tungod kay mauni ang nindot. Musukol ka sa unsay mali. Fight ka. Mauni gipili siya ni Kristo tungod sa iyang kinaiya nga palaban di mahadlok si Simon Patriota, faithful sa unsay iyang panindigan. Ginisad si San Judas Thaddeus mao ni ang patros mga desperada, mga way kasulbaran according to human standard. Mao nang nana siya pagampo intended sa mga nagantos ug naa sa mga kalisdanan. Mao na kining duha ka santos, duha ka apostoles nga atong gihandom karon, atong pangayuan og panabang ug sundo na ginang panig-ingnan. They were martyred because of their efforts in preaching the gospel of Jesus Christ dito sa Persia. Mao nang ang Ginoo nagpainumdum nato nining taknaa to die for His honor and glory. Not necessarily nga magpakamartir gid ta literally, kundili whatever nga makalipay si Ginoo ato nang ipadayon until our last breath, pakamatyan nato na. Meaning whatever good things that we have done atong pakamatyan, meaning let's do it consistently, continuously until our last breath. Saint Simon, Saint Judas Thaddeus, ihampo mi kaming mga naay gihambin, mga kalibog, mga pagduda sa kinabuhi. Pray for our healing, miracles, enlightenment in Jesus' name. Amen. Hallelujah. People of the living God, our power line for today, your work is to discover your world and then with all your heart give yourself to it. Ingon si Buddha sa sinika maayong magsusulat or else giilagan siyang Diyos mo ni reliyon nga Buddhism dagan sag panudlo. Ang imong buhat mao ang pagdiskubre sa imong kalibutan ug ihatag nimo ang imong kasing-kasing sa unsay imong nadiskubrihan. Do you know yourself? Most of all, do you know your world? What kind of world do you belong? This is important. Somebody asked me if it is important to be true to ourselves. The answer is yes. Why? That's the only way
for us to be happy on this earth, because according sa filosofiya, the ultimate purpose of man or any woman is to be happy in this earth. And there's no happiness, there's no joy without acceptance to oneself. Believe that you are unique. Believe that you are created by God for a great reason, for a great purpose. That your existence is worth living for. That you have a brighter future, a meaningful life. Mauni ang i-discover sa tao. And you know what? The reason why we are working hard, why we are striving hard, why we are doing everything, wala to be happy. Do you agree with me? Nagtrabaho ka para malipay, makakwarta. Anong gusto ka makakwarta para malipay? Kabalo mo kining pangutanaha, ako gining na-recall when I attended the youth encounter when I was very young. Sa mga grupos, mga kabatanunan kaniadto. I was invited, I joined. Nilakra ni sa kong kasing-kasing. Ano mo kayod ka, mo trabaho, nganong maningkamot, nganong imo ning himuon, nganong mo apil ka ani bisan risky, dangerous, because you are seeking, you are finding your true happiness. Kalipay mo atong ultimate goal on this earth. Wa tang litaw nga magpuyos kalibutan nga gustong magantos until death now. Ang tao gusto gid og magmalipayon. And you know what? In order to be happy, we need acceptance of who we are on this earth. We need to know our individual self. We need to know our world. Ang kalibutan nga atong gipuy-an. That is important. Ngunang the question according to Buddha, our power line for today, ang imong ultimate goal sa imong pagimugso, i-discover ang imong kalibutan. Ug unsang kalibutana ka nabilong, ihatag imong kasing-kasing, imong kaugalingon. Ako, in my 32nd years of existence on this earth, I found out already the purpose of God. Why He allowed me to be born on this earth. Ang akong discovery is to help you, to glorify His name, to preach the gospel in my own category, capacity as an ordinary individual, ordinary man like you. This is my world. And I accept this. When I accept this reality about my world, na ang kalibutan nako, mao ni magwali, magsangya, magalaga dinyo, magtabas mga kabus, utabang sa mga nanginanglan, with all our advocacies, dreams, whatever, ako nang gidawat, diha ako nakita ang happiness sa akong kasing-kasing. O galing you are not yet happy right now, meaning you never yet discovered your own world. Or else you are not true to yourself. People of the living God, thank you for joining us again, occasional givers, past givers, mga nagtabang nato sa labing katuigan, you are still welcome to be with us. I am asking your comeback to this ministry. Present givers, thank you for your faithfulness and loyalty. I feel newcomers to join on this ministry. Pagpalain kayo na may kapal. O thank you to Titong Sailon and Primo de Taypa, Marcelo Itire Abosio, o Tayusi o Judel Galindis, mga bago ni silang mitabang nato, si Tay Marcelo, retired police, uban ni Tita, kumusta, basang pamilya, o Tayusi, na Day Judel. Anak ni sa atong mipanaw kanhi, atong haligis ministeryo, si Adi Galindis, pero ilang ipadayon, kay kalipay daw sa ilang inahan. And also one sacrifice, thank you Sister Salazar Maribik of Canulao. Pagpalain kayo ng may kapal. And also Sister Injing Galanido, thank you for your helps sa bugas also. And Doña Mildred, nani nato sa Abon,
tabliya, apartment, whatever, kiblis na sa Ginoo. Sa iya usab nga pagtabang nato financially, ato siyang haligi sa atong ministeryo. No, nang ubani ko ninyo sa inyong mga pagampo that some people will help us. Again, Boss John Daniel extends his gratitude for the people of Balili. Kay bago pa lang kita dito nag-outreach and feeding, lipay kita tungod silang kabuutan sa mga magtutudlo, mga lumulupyo, mga ginikanan. O Boss John Daniel also extends his condolences kang nay sa lumalo ug nay pining hamura. O nang alang sa pamilya nagbangutan, miduyog kami diha ninyo, unya I ask apology sa tanang mga namatyan na nay mga panahon kiniubos yung alagad dili makabisita tungod na sa daghang rasones o daghang kakulian. Ang importante nga ako mong gikondolens sa akong programa o gaampo ko ninyo niya nasa mga invitations nato, mga birthdays, kasal, whatever, bunyag, nga dili sad nato maadto mo nang please sabta sa ninyo tungod na sa daghan usab nga mga kakulian. O abli ang atong headquarter sa GD Foundation here at San Miguel Compound para sa inyong donations. Kaya nga atong outreach and feeding this coming November will be held in Cerebral Yunis, Iskaya Tribe, mga netibo. Tungod kay birthday na sa atong presidente sa foundation o sa San Miguel Cable Network. Unang ubanimin ninyo niining maong talagsaong okasyon. We have our pure tabliya sa Altia, natay herbal coffee ni Madam Flor. Ang coffee Madam Flor, if I'm not mistaken, na alamas Altia niya gi-display tungod na siyang dakong pagsalig sa ato. Mo nang anak mo diya sa Altia, diya sa Doos Ilihan or diya sa Abria Street. O nasa tay mga groceries, mga dubinahan. We're trying to develop more our simple business, itong negosyo na bisan ginagmay makaserve ta ninyo. And also, I am extending my heartfelt gratitude to all patronizers of Altia Lechon Manok. We're trying to serve you fresh cooked chicken. Nya ka na nga itong mga manok, presko sana in courtesy sa Cinderella Dress Chicken. And also, I would like to inform all of you nga kita lamang ang pwedeng mulutog ulos baboy, pabo. Kanang dagko bitang pwede lutuon tungod na kay dako ang atong pugon or equipment. Mo nang salamat sa mga nagpaluto, misalig, og sa nagpatronize. Tapad ni Siliakay Vulcanizing Shop diya sa Pahida. Yeah, thank you also Biling Motor Parts for your goodness and kindness. Pagpalain ka. And also RG Hardware sa Kandihay, pagpalain. Silingan nimo Tay Peregrine og nay Aris Castrudes. Matag Domingo madungog ninyo kung wali sa DYRG o Radyo Gindulman, Local FM kang Judith og Domi Galinato. Silingan nimo inahan. In fact, agad Chupi heard already last Sunday kay nagmonitor sila sa tong wali. Silingan sab ni nimo Tay Cruz Inday School ang doon og dunya sa Bunayag. Kumusta? Pagpalain kayong lahat. Our monthly givers, donors, prayer warriors, pagpalain kayo ng may kapal. Tanan nagpatingog di ay sa radio wherever you are. Bible Lectionist, thank you. Siya mo'y gamonitor nato at the heart of public market niya. Nagsuro ni siya, mayog tabang sa ministeryo. At the same time, iyang giingnan ang may radio na ipatingog during our time. Thank you for doing it. O ang tanang branches sa Romjic Dry Goods in courtesy of Brad Romeo ug Jika, you know what, na ay radio for the sake nga madungog ang atong wali matag adlaw. Thank you also Pariasinto for reminding your co-workers to do so. Salamat sa mga nagpatingog sa TV, radio, tanan nagsunod. Niya, ang akong Facebook puno na.
Pasaylo ako ninyong di mo na ako madawat ron, pero na may usay mo bakante duha tulo ako mong ma-agsip, pero taod-taod. Unya, ang inyong pwede moon, please follow my fan pages na to, or else just click following sa akong Facebook aron kada adlaw makadawat mo sa akong wali through Facebook. I-share ba ninyo or else mo like mo. Muna sa tanang nag-share, nag-like, nagbisita sa atong Facebook, kinsa man mo here and outside our country, may the blessings of the Almighty Father be upon to all of you. And please pray for the ongoing walking with Jesus sa Oasis of Love na nahitabo di ining mga adlaw. Speaking of our gospel, this is all about sa pagpili ni Kristo sa iyang mga tinun-an. Ang atong nature, and we know it already based sa atong mga panudlo sa morality, before doing a certain plan, a certain thing, a certain dream in life, kinahanglan nga mag-ampo una. Kinahanglan mga liyas Ginoo. Kinahanglan ikonsulta ang Ginoo before starting a certain thing sa imong kinabuhi. And you know what? That is the best thing sa imong existence nga. Before ka muhimog plano, muhimog desisyon, musangguni ka muna sa Panginoon. Makigisulti ka niya, makig-transaction ka sa Ginoo, makig-conversation or dialogue ka to Him before making a certain decision, move. Why? In Sirach chapter 42, 18-19, only God knows ahead. Jeremiah 10 verse 23, wala ang tao masayod sa iyong ugma. Only God knows our tomorrow. In fact, He consoled each one of us according sa Matthew 6:34, that wait until tomorrow with regards to your worries today. Ayaw paabuta, ayaw hulata ang imong mga kaguol, that let your worries until tomorrow. Ayaw pag-anto sa imong kaguol taman ugma tungod kay matupas Ginoo. I know your tomorrow, do not worry for your tomorrow. Daga nato nag-antos taron, nag-uol taron taman ugma atong iprolong. Experience like that many times. Maghuwat ta taman ugma, pero ang kaguol wa mapapas hantud ugma. Pero yung Ginoo ayaw mo kaguol taman ugma, kay baw ko kung sa inyong ugma. Meaning ang Ginoo gid nasayod sa atong ugma. Siya ang nasayod unsay angayan nato in the long run of our journey. Siya adunay planong maayo sa matag usa kanato. Jeremiah 11:12. He knows our future, our fortune, our destiny, our journey, our hinaharap. Everything is clear ahead of us. Because of this reality nga ang Diyos nasayod unsay ugma, then ang tao sa iyang kapasidad wa sa masayod unsay ugma. Di niya mapredict ang unsay umaabot o unsay sunod nga pangitabo igzina sa iyang kinabuhi. This is the reason why we are encouraged by God to consult to Him first, to pray to Him, to have a conversation, to have a dialogue before deciding a certain thing in life. Do we do this? Do we practice this habit in our individual life? Ato ba ning gi-practice? Ato ba ning gibuhat? Are we doing this? Before ta maghimog usa ka buhat, maghimog decision, maghimog project, maghimog activity,
Maghimog plano, ampuan sana, ludhan sana, pangalyupuan sana. Mao ni ang gipakita ni Kristo in our gospel for today. Nga nagampo sa tibok gabi. Then, pagabuntag si Kristo, nagpili sa iyang mga 12 ka apostoles. Now, si Kristo, wa bagid masayod kung kinsay ang pilion, kay bawa na sang daan. Unya, ang iyang pagampo sa tibok gabi, tungod ba kay naglibog siya kinsay ang pilion? The answer is no. Jesus knew already kinsay karapat dapat to become his team, to become his group, to become the members of his ministry, of his evangelizing group. Kay bawo na si Kristo. Pero why he prayed? You know what? This is my analysis to this. Ang pagampo ni Kristo, as far as I am concerned, is not for himself. It is not because he has weaknesses, he has trespasses, because he has doubts in life. No. His prayer was intended for the people, and most of all, to the 12 disciples na iyang pilion, that in the long run, they can survive sa ilang tahas, ilang misyon, ilang gimbuhaton, sa ilang paghahimuon dinhi sa kalibutan. Meaning si Kristo gaampo in advance para sa iyang mga tinunan. Motong gaampo siya tibok gabi, yung giampo mga tao, giampo niya ang iyang mga disipulo aron nga dili mabuntog ba sa mga katalagman, pagsulay, kasakitan nga ilang masagubangan along the road. In fact, according sa Luke chapter 22, ingon si Kristo, Pedro, liguna ang imong mga igsuon, kaya kung nag-ampo alang kadimo Simon, aron dili mabuntog ang imong pagtuo. Kunya liguna ang imong mga kauban. Luke 22 verse 32. Usa ni ka ebidensya nga sadyang si Kristo gaampo, it was an advanced prayer in favor sa iyang mga disipulo, in favor sa mga tao sa iyang kapanahonan. In fact, Cardinal Tagle said, until this time, Jesus prays for all of us continuously, like what he did in our gospel for today. Meaning, si Kristo, habit niya ang pagkahingampuon. Kay bawo sa kinsa yung pilion. Pero iya king gipakita in our gospel, and it is clearly stated. Nasawa pa siya mohimog dakong desisyon sa kinabuhi, iya unang giampuan. Although lahi tong iyang matang sa gibuhat nga pagampo compare to us, kay kita magampo kay wa ta masayod. Si Kristo nasayod naman siya. Ang iyang gibuhat, advanced prayer to, like what he said to Simon, Luke 22, Simon, ayaw kagoon, nag-ampo ko para kadimo. Liguna ang imo maigsuon. Niya kato niyang pagampo, part of his life. Ang iyang prayerful life. Is it part in our day-to-day existence, ang atong pagkahingampuon? Are we praying regularly? This is part of our system. Without prayer, sa atong adlaw-adlaw kinabuhi, we have no what we call harmony within. Kaya sulon kasi imong konsensya nga no, because it is part of your body system. Like skipping from eating even twice a day. Di ka pwedeng mo iskapo kag kaon kay kapuyon ka. Kaya na may mga tao bisang paghungit, kapuyon. Labihan na gini ka tapulan por buyag. Ultimo pag-usap sa pagkaon, kapuyon. Anas kananan, katugon. Do you see like these people in your surroundings, in your families? Pero di man ka pwede mo iskapo kay kapoy magkaon, kapoy magdungag. Di ka pwede nga no. It's part already of your body system. Your stomach is what they call telling you that your stomach is hungry, empty. Your stomach is thirsty. Mao nang kinahanglan mo kaon ka. Meaning, eating is inseparable to our body system. No eating, no survival.
Are we considering that prayer is also part of our lives, of our day-to-day existence, of our body system? Na kung di ka kaampo, di ka katug, say mo ana. Ako personally, pag di ko karosaryo, di ko katug. Ako katoliko gikong pure, no. Kaya nga naman akong practice when I was very young. Niya, pag di gali ko kasimba, you know what? Di sad ko komportable. Ako nun on experience. I am just sharing you. Ug di ko kaampo, wherever I go, di ko kaadtog simbahan, asa kong syudara ipadpad sa kapalaran, magwali, nayadtoon, ngitagi kong simbahan. Pag di ko kitag simbahan, wa ko'y peace of mind, di ko panatag in doing a certain task in a certain place. Ngano, ako na na-discover ever since nga part na ni sa akong body system nga magampo, ngitag simbahan, muatig simba, rosaryo, mangadji, di na pwede nga mawa na sa akong day-to-day life. Hawang ang kinabuhi pagwa na, mura nagtiyan nga way sud, hawang mo nang mangita kag pagkaon, mo na kung kining pagampo becomes your prayer habit or else part of your body system, part of your individual life. You will do it day by day, no matter the circumstances, no matter the consequences. Kalipay ka sakit, you will pray. Mao ni ang kinabuhi ni Kristo when He was here on earth. Si Kristo, hingampuon, part sa iyang body system. Sige gini sa gampo, tibuok gabi pa. Kita, kadyo ta nag-ampo, reklamo na, si Kristo, gampo, tibuok gabi Dugaya, no? Unya, 1 Peter 2:21, sundos Kristo. Mao ni ang gipakita ni Kristo in our gospel, ang pagampo kabayis iyang kinabuhi, kita unta pod sa atong adlaw-adlaw nga pagpanaw, dili unta ta panatag without prayer sa atong kinabuhi. Without Christ sa atong kinabuhi is useless. Manang we need to pray, because in praying we are asking the intervention of God sa atong dastag sa kakinabuhi. My dear people, kining nahitabo sa Ebanghelyo nga si Kristo gaampo niya pagabuntag nagpili, kini unta ang atong himuon nga pattern sa atong kinabuhi. Aron di ta mapaso, di ta magkamali, magampo kita before ta muhimo og lakang. Based sa akong nasinati, you know what, almost 2 years nga akong pagampo was granted by God to learn or to be in the center of our Christianity, the province of Cebu, for my further studies, mentoring, tutorial of the scriptures. And in fact, sa atong ministeryo karon in Satellite, almost 2 years kong sige ampos Ginoo. Lord, I want to study, to learn more, to have a deepening. Sigog ampo, sigog konsulta niya, tabangi ko Ginoo for this big decision in life. Niyang pinakabugad ato nga time, kabalo mo, my wife was not yet employed permanently sa Department of Education. We survived by the mercy of the people, nga pag mamalita, murag Santa Claus, karon I am avoiding it. Tungod kay nahinay, naning kamot man ta to survive by our own labors. Kamot ana, para makatabang sa gudinyo. Anyway, pag manghatag mong Edsel Cruzas, iblis man sad mo, tungod kay nagalagad mas Edsel, iblis gali mo suwa magalagad, basta manghatag, iblis mo. Ang concept lang nako, my dear people, it was a very difficult prayer, difficult petition to our Almighty Father. I asked to be in Cebu, although I have a family, to be fed, to be cared, pero lakas ng loob brought me in Cebu
Unya, tungod na sa akong gibuhat nga consistent prayers, consultation to God, nag-ampo ko sa Ginoo, nagpakiluoy ko niyang tabangan ko niya. Under this time, I cannot imagine, and in fact, I cannot explain how it was done. Naunsang pagkaunsaa, for 2 years kapin, I survived in Cebu. Si Alma wa pa'y trabaho, nagsaligramis mga tao nga naluoy, ang gasto nako sa pag-eskwela, pliti, kada semana, kaya man pwede ato ko Puyo Street, nagukoy pamilya diri, natay ministeryo. Pero kabalo mo, because I prayed it long time, long years, giplastars ginuutanan. Pag-abot ako Cebu, libre pagkaon, napay misagot sa akong tuwisyo seminaryo, na inanghatag na kong pamasahe sa atong sakyan sa kadagatan, na yung mga tao nag-back up na ako diri, together with my family. And this time, di na ako na ma-explain. And this is what I mean. Nga pag ang usagli kabutang, plano nimo, gustuhon nimo sa imong kinabuhi, iampo nimo na sa taas nga kapanahunan. Magampo ka, mukonsulta ka, makigdialog ka, makiginabi ka sa Ginoo. Iya kang tubagon, unya di pagig kaniya pasagdan. Imagine ninyo, ang hitabo nako, wa ko'y pamilyag Cebu. Pero kabalo mo, I meet the great mentors, the great evangelists, the great preachers in the province of Cebu. I talked to them. I was with them. I heard their advices. I learned a lot from them. Ug ang nindot na atay ministeryo roaming around our country through satellite CCTN, bunga na usab sa lakas ng loob unya tungod sa akong gibuhat nga pagampo before nako sugdi ang pagtamak sa yuta sa Sugbo. People of the living God, ingani untang atong himuon nga pattern, himuon nato nga kabakin sa tong kinabuhi. Ako na kay himuong project, whatever, ampuwi sana, pamalandungi sana, pakiginabi sa Ginoo, istadihi sana, isang guni sana, or else ask advices from the people around you, from your advisors, from the people who know you, who understand you, who love you. I know there are people around you nga nakasabot sa imo. Makiginabi kanila, makisangguni kanila, mga ikag-advices before doing a certain move in life. And most of all, please pray hard kung naagali kay mga plano sa kinabuhi. Kung gusto ka magpa-eskwela sa imong mga anak, ampu idaan layo pa ang enrollment, layo pa ang time nga ang imong anak mo eskwela bag kolehiyo. Di kay mapayampo ni mo ora mismo, Lord, mo enroll akong anak, tabangi ko. Lahi na, kung dugay ra imo nang gihimong part sa imong prayer, Lord, akong anak, Lord, do ka tuig from now, mo college na, tabangi ba ako, Lord, inig college, dapat ta magampo, ta advance kayo ba? Nang layo pang usa ka butang, ampuan na nimo, di kay, kining atong mga pagampo sa ay, mura mag, for emergency purposes, for emergency reason, mapiyampo og muna na, mapiyampo og nagkamulisod na, mapiyampo nato og naana, akto na. Pero galigwa pa, relax ta, passive ta. Kalma lang ta kaayo. Ako na ning gimong practice akong kinabuhi nga kun ako'y mga plano bisan sud tuig pa ako nagyampo beginning today. Believe me, very effective. Kaya nakita sa Ginoo how consistent my prayer. Ngano, I am not hurrying God to answer me because ang akong prospect target next year pa man. In fact, I told myself, nga unsay atong gipundar, unsay atong gidevelop, unsay atong gihimong mga projects, I know this will be fulfilled not this year, probably in the near this to come or coming years to come. I don't know. Pero I'm always praying, Lord, tabangi ko mahuman ni. Namo ko'y daghang mga nahimos kong kinabuhi nga wa lang ninyo makita. Pero I prayed that long time ago and the fulfillment niining mga butanga nga akong giampo is now taking place, is now done, is now happening. Walang mo kabantay nga kanabunga di ay
sa atong mga pag-ampo long time ago, bunga na sa atong mga pangalyupo o pangaliya sa taas nga mga kapanahunan. My dear people of the living God, ang gusto sa Ginoo nga mag-ampo ka, una, usa ka mohimog lakang aron di ka mapaso. Kay sa prinsipyo, ang tao gali nga nagdali, magkamali. And I know also, and I believe on this, nga ang tao gali nga mohimog desisyon kay emotional siya, either happy or sad, dili gina magkunaig sa maabot nga kapanahonan. Dili gina mo prosper, either magmahay sa maabot nga adlaw, either magbasol siya sa maabot nga mga panahon for doing that. Kay once gali emotional ka, either you're happy or sad, you are not in the right condition, right emotion, right feeling to do a certain move in life. Kung sobraan ka ka-happy, dili na maayo. That is called sa art of boxing, diya sa kinabuhi sa pakig-away sa ring, so much aggressiveness is dangerous. It will kill you. It will destroy your fighting strategies. Mao ni ang pirmi ginakong nadungog sa mga commentators, mga analysts sa boxing, nga pag agresibo ka, pag emotional ka nga makig-away, pildigig ka. Ano? Di naman kakabantay unsay tama nimong estratehiya. Emotional naman ka, dasdas ka, wa kagabantay na hidbat na ka, wa kagabantay nga na kasumbag na ka o blow, whatever, mo nang na minusan ka, na foul ka, tungod na sa imong move nga out of emotion. Miliho ka tungod kay aggressive ka. Nasa mga tao mohimog desisyon tungod kay nasuko, napungot, tungod kay naglagot, naiubos, na-depress, magulanos kinabuhi, mao nang makigbuwag sa bana, anak kinginlan, mupatay pa magkalisod, mamusil, because they are controlled by their emotion. Kung muhupas na anak pa sa magbasol o musulti, ngawa sa masayod siyang gibuhat. I know you can relate to what I am speaking. I know you can relate to what I am talking. This is my point, my dear people of the living God. Do not make a certain move, a certain decision once you are in the wrong emotion. Wrong move kung naa ka sa wrong emotion. Wrong decision kung naa ka sa wrong emotion. Wrong ang imong kinabuhi kung naa ka sa dili maayong pagbati, either good or bad. Mao na, ang concept nako, my dear people, ayaw og himo og lakang nga padalos-dalos. Do not make a rash move sa imong kinabuhi. Be prudent. This is the key for today. Be prudent sa unsay imong gibuhat. Kinahanglan mag-amping ka. Kinahanglan nga magbantay ka sa unsay imong plano, sa unsay imong pilion. Kay kinirabang muhimo kag desisyon niya, magkamali ka, di lang ikaw maoy masakitan, kundi ang mga taong apektuhan sa imong mali nga desisyon. Kana bang wa kay baruganan ba? Balingbing ka, imo ni siyang gikuha, gipili, imo ning gusto nga ikauban, pagdagas mga panahon, iniwanan mo sa iri, meaning imong gibuhian, gipasagdan, nasakitan siya. Ngano di man ka prudent in choosing. Di ka prudent in doing a certain choice sa imong kinabuhi, a certain move sa imong kinabuhi. Now, how to choose properly? How to do a certain thing properly? How to make a decision properly? In a quiet scenario, in a quiet time, atmosphere, kadang kalma ka ba? Dili ka sakto nga pertig yung hapiha, di sa ka magulanon kaayo, kanang normal ra ka ba?
Kaya ang tao gali nga gigawngan sa duha ka pagbati, sobrang kaguol, sobrang kalipay, di gyud na makunaig kung muhimo na siya glakang sa iyang kinabuhi. Mao na si Kristo, nagampo siya tibok gabi kay tingali iyang gipakalma ang iyang kasing-kasing. Although kay bawo na siya kinsiyang pilion, kay Diyos gud siya. Pero ang concept aron atong himuon siyang sumbanan. Himuon nato siyang padig-ingnan sa atong kinabuhi. Nga dapat kung naa kay plano, kalma sa. Ayaw gid pagdali. Ayaw padalos-dalos. Kung na kay moong move si mong kinabuhi, kinanglan imo ng ampuan. Kay ngano, lisod ning makapasakita, kay nagkamali ta. Nya lisod ning makadamage ta, mo nigingon damage sa bindan. And you know what? Ang pinakalisod alimon nga samad, Sirach 25 verse 13, ang hurt aches, ang samad sa kasing-kasing sa tao. Nga imong nasamaran, imong napasakitan, imong natamakan, because you are making a rash move, a rash thing sa imong kinabuhi, rash action. Kumbaga, rush hour, pirmi ang imong kinabuhi. Pirmi kang kadali. Si Kristo, gampo una, taas kaayo, long prayer, usa siya, nakigatubang sa iyang mga tinunan. Ngano? Timanin ninyo, di lang baya 12 ang iyang mga disipulo. Daghan. Many. Out of them, he chose only 12. Probably, this is just my analysis. Please understand what I mean. Tungod kay tao lamang ang mga tinunan sa itong Ginoo. Some people got hurts when they knew that Jesus never chose them because Jesus chose this 12 only. Sometimes we'll come to this level of our existence. Awa ta mapili, dili kita maoy gipili, mag-imot ka, mag-self-unworthiness ka, mubati kag self-pity sa imong kaugalingon, why you are not chosen? Why you are not called for whatever diha ba sa usa ka baryo, wa ka pilian, ning lansar ka, or else appointed ang uban, ikaw wala gid ka gi-appoint, although capable ka, although angayan ka, fit ka for that positions, wa ka ma-promote. Ang uban gipili, maoy gi-promote. Ang uban maoy gitagaan sa maong katungod position, power to handle, to manage. Ang ikaw wala. That's the reason why nag-self-pity ka, nag-insecure ka, nag-jealous ka. And you are now questioning yourself nga wa kay believes imong kagalingon because no believes on you according to your own mentality. Pero kabalo mo, my dear people, if ever niabot ka sa estado nga ingana nganong wa ka pilian, nagtinda ka diha, ang mga tao adto gispikas, ang imo labyan lang, mabuta na nga libes tong kinabuhi. Ngang uban mas mo prepare sa uban kumpara sa imuha. That's the reason why sometimes you feel that you are betrayed by your friends. I experience also like that sa akong kinabuhi. Nga pag makakita tag mga tao nga dili milaban sa ato, mubati ko nga I am betrayed, or else these people are not loyal, these people are not good. Nabat ang mga tao nga na sa imong kinabuhi, no? Imbis mulaban nimo, mutabang nimo, wala. Kalipay nilang masakitan ka, kalipay nilang ibitrid ka, kalipay nilang talikdan ka, kalipay nilang madown ka. Nagi mga tao nga ingana. Although kini mga tawana probably nakadawat ning pabor tabang or nakadawat ni sa imo og pabor sa nalabay mga kapanahonan. My dear people of the living God, ang concept nako kining pagpili ni Kristo, it was not easy. Because Jesus knew that probably there will be hearts to be broken during His decision, during His selection of His 12. Nang uban nagtuo nga sila usas pagapilion ni Kristo to become the frontliners in the battle of evangelization. But I know, ako or puning analysis, some followers were frustrated, depressed, disappointed. I know some people said
Although I cannot hear and not written in the scriptures, pero ako ramaning analysis ba? Entitled man ka muhimog imong konklusyon, problema na nas naminaw nimo mudawat og dili. Daghan gud sila. Sung uban na tumingon, sus nganong siya man? Ako di ay. Maabot ra ba putay nga na? Nganong siya? Nganong dili ako? Nganong siya? Nganong dili kami? Mo question na tagsugod nganong siya. People, kung niabot man kang aning libilas imong kinabuhi nga may question ka nganong siya ni o nag-asenso, na humag-eskwela, milampos, kabalo ka, gipasudong kas Ginoo. Nga kun positive lang ka in your attitudes, in your minds, in your spirits, in your hearts, someday somehow, you will be the next one in line for these positions, for these victories, for these triumphs, for this success in life, for this prosperity in life, for this progress in life. Basta positive ka. Mao na kung asenso na imong silingan, napaboran, nindot nagbalay, nindot nagkahimtang, nya ikaw until this time wa pa, probably wa pa mabot ang imong saktong timing, saktong takna. Ecclesiastes 1, matagbutang ngay oras og takna. My point is like this. Katong pagpili ni Kristos 12 dito sa yon. Ngano? Tungod kay na ay mga masakitan. Pero si Kristo was brave enough to do the decision. Nga kinanglan na ay mag-lead sa mga followers niya, na ay mag-lead sa iyang simbahan, ngayang tukuron nining kalibutan na. Motong iyang gipili, bisang kibaw siyang na mo react silently or verbally, na naaging mga muriak, katong mga prematured nga mga followers niya, nagbagut-buto, walang isuwat. Ako rin analysis, liman mo, dagan gutog, pilian si Kristo, niya 12 rin ang gipili. Mauna, kung sa atong kinabuhi, may abuta nga wa ta mapili, wa ta masuportai, wa ta mapaburi, dili kita maoy pili, wa ta nila mahala sa atong pamati, just be positive. May adlaw ra nga imo na pod nga turn. The right turn will come in your ways. The right timing will come in your ways in the near days to come. Basta positive lang ka. Ang ako, I am referring to the emotions of the people kadtong mga gikatubang ni Kristo nga wa mapilii. I know some of them continued following Jesus. Probably some got angry to Jesus Christ and to the disciples of Christ. Muna, adto ta mo follow sa mga tao, although they were not chosen to become the frontliners of the battlefield in evangelization, they continued. Kita ang tapod anha ta. Kung wa pa tayo pabor atong pamati, ginagmay ra nga pabor, panalangin, grasya atong nadawat compared to other people nga labihan ang ilang pagasinso, nanubuwak ang grasya, nanubuwak ang ilang pabor. Make them as your inspirations. Study them according to John Maxwell. How they achieved this. How they came to the point of their positions or these positions in life. Study their lives in order you can imitate their pattern of life. And someday somehow, you will become like them. Ug di man ka mulabaw nila, probably makigtupong kanila sumaabot nga kapanahonan. And if ever you have a position right now, if ever you have a calling, Sirach 33 verse 11, matag usa kanato natay tawag. Kuno galing naman kay gigunit ang posisyon, do not abuse it. Do not use to abuse other people because you are accountable to that. Luke 12 verse 48, nag-ingon nga pagyatagaan gali kag daghan paninglan kag daghan. Meaning, if God entrusted you a certain position, a certain task, a certain responsibility on this earth, you are accountable sa maabot nga kapanahunan paninglan kas Ginoo, how you use it properly, how you use it for His honor and glory, how you use it for the benefits of other people around you. Mao na kinanglan nga sa imo karong kinabuhi, kung naman kay gibuhat, naman kay
responsibilidad, bisag unsa, na di sarili nga pangginoo na, kung naamakas civil world, panggobyerno, o unsa imong gibuhat patagadlaw, situit nga kanang imong gibuhat, na kay maya na sa Ginoo, unya, nakatabang nas imong isikataw, kay maura gini ang purpose kanang iya kang gisaligan, kay dako siyag bilib nimo, nga imo nang magampanan, dako siyag salig, nga tungod anang imong posisyon, makatabang kas uban, ug siya malipay sa paghatag niya na ug pagsalig sa imuha, ni anang maong katungod, ni anang maong kuling, ni anang maong responsibility ni ining kinabuhian. Thank you for joining, thank you for watching. Thank you for being with me. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, the source of miracles nga inyong gikinanglan sa inyong kinabuhi. Ako magampo na paboran mo, panalanginan mo, lamdagan mo. Ako magampo, mahimuon ta nato nga kabays kinabuhi ang pagampo before doing a certain thing. Ako magampo before making a certain move. Kalma unta mo. You are in the right emotion, right mood sa imong kinabuhi to avoid mistakes in the long run. Ako magampo, my dear people of the living God, nga kung galing karon taknaa, you are not yet chosen to receive more favors, blessing, position, whatever. Just be positive. The right turn will come in your ways. Basta positibo ka lang. And if ever gipili ka sa Ginoo na kay tahas, duty, responsibility, use it for good. Use it for others. Use it for His honor. As I declare healing, miracles, blessings, enlightenment, in Jesus' name, with the Holy Spirit, ubat sa pag-ampos mal nga Biring Maria, saan sa man, sa anak, sa Espiritu Santo, Amen. The word has been furnished to it. God loves you. Kanino kami nagpasalamat.